दुनिया के जो बड़े बड़े रईस हैं, इंडिया के, दुबई के, सबसे मेरा सलाम दुआ क्रिकेट के जमाने में। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, अल्लाह माशाल्लाह। दुनिया तकदीरी है, इससे मेहनत का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं मेरे दोस्तों। तो इस दुनिया को तरजीह ना दो। दुनिया 60-70 साल है, आखिरत हमेशा की है। 60-70 साल किराए के मकान में हम सब कुछ लगा दें और वो दारुल करार, अल्लाह कह रहे हैं वो दारुल करार वो है, करार ठहरने की जगह वो है। ये तो आज निकल जाए, हमारा जुनैद जमशेद हमारे हाथों से चला गया, पता भी नहीं चला, आधे घंटे बाद पता चला उसका जहाज क्रैश कर गया। मेरे फोन में 100 आदमियों का नंबर मैंने डिलीट किया है। मैं एक जगह बयान कर रहा था, मुझे क्या पता, यहाँ 3 नौजवान बैठे थे, मैं यहाँ गया, वो नौजवान वहां गए, वो 3 निकले, किसी गाड़ी ने उनको मारा, तीनों इंतकाल कर गए। आखिरी बयान सुन रहे थे, पता नहीं कौन से, मैंने 2-3 क्लिप देखे कि आदमी आखिरी बयान करते इंतकाल कर गया। तो मेरे दोस्तों, दुनिया को मकसद ना बनाए। फरमाया जो दुनिया को मकसद बनाता है, अल्लाह उसके दिल की आंख को अंधा कर देते हैं, उसके दिल की आंख को अंधा कर देते हैं। दुनिया एक जरूरत की चीज है, जैसे सहाबा ने इस्तेमाल की, छोड़नी नहीं है। बल्कि हदीस में आता है, माल मोमिन के लिए नेमत है, नेमत है। इसी माल से सहाबा जो है अशरा मुबश्शरा बन गए। तो इसको ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे अल्लाह ने इस्तेमाल करने का तरीका बताया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी में आपने दुनिया के बारे में सोचा नहीं है, जहां आज हमारे 24 घंटे लग रहे, 24 घंटे लग रहे। मेरे दोस्तों, अल्लाह कुदरत रखता है, 1 घंटे में साल की रोजी पहुंचा दे, 1 घंटे में 1 महीने की रोजी पहुंचा दे। तो मेरे दोस्तों, दीन को मकसद बनाना है। दुनिया एक जरूरत की चीज है। आदमी गाय लेने जाता है, भैंस को दूध की वजह से, गोबर की वजह से, गोबर तो पैकेज के साथ आता है, असल तो मकसद गाय है। अगर हम इंशाअल्लाह ताला दीन को तरजीह देंगे, दुनिया तो मेरे दोस्तों अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें इज्जत वाली रिस्क दूंगा, इज्जत वाला रिस्क। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अच्छा कहते हैं, जिसके अंदर दुनिया गालिब है या आखिरत गालिब है, ये लंबे नफिल पढ़ के चेक करे, अल्लाह ऊपर करे, अब ये देखे इसकी नमाज में दुनिया गालिब है या आखिरत गालिब है। दुनिया आएगी, पूरी तरीके से आएगी, ये इसको हटा के आखिरत की मेहनत करे, आखिरत की तरफ जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक जमाना आएगा मेरी उम्मत पे, इस पे भूखे ऐसे टूटेंगे, ऐसे लोग ऐसे टूटेंगे, भूखे खाने टूटते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमानों की तादाद कम हो जाएगी? तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन इनको वहन की बीमारी लग जाएगी। या अल्लाह के रसूल, वहन क्या होता है? क्या दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहियत। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें जीने के लिए नहीं, मरने के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने हमें मरने के लिए भेजा है। इसके लिए सबसे पहली गुजारिश है, देखो सच बताओ, बुरा ना मानना भाई, बुरा ना मानना। आईफोन जब गिरता है नया हाथ से सड़क पे, तो तकलीफ ज्यादा होती है, नमाज छोड़ने की होती है? बताओ भाई, आईफोन की भी होनी चाहिए, क्या नमाज की भी होती है? मैं जब घर जाता हूं ना, बीवी पहचान जाती है आज मुझे दुनिया का नुकसान हुआ है, न आखिरत के नुकसान को बीवी भी नहीं पहचानती। सहाबा का आखिरत का नुकसान होता था, मेरे दोस्तों रोते थे, है ना। फरमाया मोमिन के लिए गुनाह ऐसे है जैसे उसके ऊपर पहाड़ गिर गया, और मुनाफिक के लिए गुनाह ऐसे है जैसे इसने नाक पे से मक्खी उठा दी। मेरे दोस्तों, ये दुनिया तमाम खताओं की जड़ है, इसको तरजीह देना आखिरत पे। मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुनिया तमाम खताओं की जड़ है। तो मेरे दोस्तों, इसकी हकीकत पहचानना, इसलिए मेरे दोस्तों इससे थोड़ा थोड़ा बच के चलना। जरूरत की दुनिया है, जरूरत का इंशाअल्लाह ताला करो। और ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, जिसको दुनिया, जो जितनी दुनिया ज्यादा इस्तेमाल करेगा, आखिरत में उसका दर्जा उतना ही कम हो जाएगा। 5 उलुल अज़म नबी हैं, 5, तमाम 5 नबी दुनिया के, यानी ऐसे हालात आए, उनसे ज्यादा फकीरी वाली जिंदगी किसी ने भी नहीं गुजारी है। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकीर तरीन जिंदगी। 6-6 दिन घर में खाने को नहीं होता था, 3-3 चांद चूल्हा नहीं जलता था। जब दुनिया से गए तो तमाम बीवियां भूखी थी, चूल्हा जलाने को तेल नहीं था। हसनैन भूखे, फातिमा भूखी, सहाबा भूखे। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने हमेशा उनको, जब भी कोई सहाबी आया है या आपकी बेटी भी आई है, आपने अमल दिया, दुनिया नहीं दी उनको, हालांकि नाजायज नहीं है। इतना मशहूर वाकया है, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आई कि आपके पास अब्बाजान बकरियां मुझे दे दें। ए फातिमा, तुझे बकरियां दे दूं कि अल्लाह से 5 कलमात दिला दूं? अल्लाह के रसूल, मैं थक जाती हूँ, आपके खादिम है, खादिम दे दें। ए फातिमा, खादिम दे दूं तुझे तस्बीह फातिमा अल्लाह से दिला दूं? अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए कि अल्लाह के रसूल, आपके पास जानवर आए, ए अली जानवर दे दूं तुझे 5 कलमात अल्लाह से दे दूं? एक है भिखारी, वो जो था भीख मांगने वाला, उसको बाजार का रास्ता दिखाया। ना जो साहबी आए, एक ना घर हालात सही नहीं है, या घर में सलाम करके दाखिल हो, मुझ पे दुरूद पढ़ो और सूरह इखलास पढ़ो। एक साहबी आए,
کہ میرے جو ہے گھر کے حالات صحیح نہیں, میں چاہتا ہوں میری زندگی لمبی ہو اور میرا رزق بڑا ہو. کہا تو یہ نہیں کہا دبئی شفٹ ہو جا, یہ نہیں کہا تو کینیڈا چلا جا, کہا تو ماں باپ کی خدمت کر, رشتہ داریاں جوڑ, اللہ تیری زندگی لمبی کر کے کہ تیری روزی بھی بڑھا دے گا. عمل بتایا. میرے دوستو, ہماری تو بھوک میں بھی روزی ہے. حدیث میں آتا ہے جس کے 3 دن کے جس پہ فاقے آ جائیں, 3 دن کے فاقے آ جائیں, وہ اپنی حاجت کو نہ اپنی حالت سے نہ اپنی زبان سے کسی کو تذکرہ کرے, اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی حلال روزی خود اس کو پہنچائیں گے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, جتنی زمین کی مخلوق ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. 3 دن بھوک آ جائے, کسی کو سوال نہ کرے اور کسی کو دکھائے نہ, اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی روزی گھر پہنچائیں. میرے دوستو, موت سے پہلے یقین بنانا ہے تو پہلا دشمن ہے دنیا کو دین پہ ترجیح دینا. نمبر 2 شیطان. اور یہ بات میرے دوستو پکی ہے, جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرتا شیطان سے بچنا اس کا مشکل ہے, اللہ ماشاءاللہ. دعوت کا, کیونکہ مؤذن جب اذان دیتا ہے, مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے, حدیث ہے بخاری شریف کی, شیطان کان میں انگلیاں ڈال دیتا ہے, اس کی ریح خارج ہو جاتی, بھاگ جاتا ہے. میں جب کرکٹ کھیلتے تھے, ہم فلمیں بھی نعوذ باللہ کھل کے دیکھتے تھے, اس لیے بتا رہا ہوں بھائی, گانے بھی سنتے تھے, لیکن جب بھی اذان ہوتی تھی ہم میوزک بند, ٹی وی بند, بیوی دوپٹہ. کیوں کہ اللہ اکبر اذان دی ہے, اللہ اکبر کا مؤذن نے, شیطان بھاگ گیا. جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے. مغرب کی نماز میں تو میرے پاس بہت آتا ہے کہ پتہ نہیں کھانے میں کیا ہوگا, ابھی افطاری نہیں ہے, جلدی سے نماز ہو جائے. تو شیطان واپس آتا ہے, رکعتیں بھلاتا ہے اور وہ جو ہے اپنا وسوسے ڈالتا ہے. تو ایک ہی اللہ اکبر ہے. دیکھو, ایک اینٹ لگی ٹوائلٹ میں, ایک اینٹ لگی ہے بیت الخلا میں, زمین آسمان کا فرق ہے. آدمی کسی کو کہے خنزیر, وہ آپ کو چماٹ مار دے گا. آپ قرآن میں خنزیر نماز میں پڑھے 500 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کتا کلب کسی کو بولیں وہ گالی ہے, اور قرآن میں کلب پڑھیں تو 300 نیکیاں مل جاتی ہیں. آپ کسی کو کہیں وہ فرعون, وہ کہے گا ظالم تو ہوگا, تیرا باپ ہوگا. قرآن میں فرعون پڑھیں آپ کو 500 نیکیاں ملتی ہیں میرے دوستوں. تو میرے دوستوں, جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے, نمازی کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے. کیوں؟ مؤذن دائی ہے, دائی کی اللہ اکبر شیطان نہیں سن سکتا. اور دعوت دینے کا ثمرہ کیا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اس کو سب سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے. میرے دوستو, خواص عبادت قرآن میں نہیں ہے, حکم ہے. عبادات ساری احادیث میں ہیں, بالکل صحیح ہے. سارا قرآن دعوت سے بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی کو ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں, ان کا ایمان بڑھے گا. اذا تلیت علیہم آیات ذات ایمانا, جب انسان قرآن ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آج مسلمانوں سے میرے دوستو دعوت چھٹ گئی ہے. دیکھو, برا نہ ماننا, میں نے 10 گھنٹے کرکٹ کھیلی ہے کرکٹ سمجھنے کے لیے. 10 گھنٹے. عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ, اپنا مولوی ابراہیم صاحب, یہ مولانا احمد صاحب, میں میرے دوستوں, میں نے مولوی جمیل کے ساتھ 40 دن لگائے. اللہ کی قسم, یہ وہ